اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن نبدأ قصتنا لهذا اليوم نذكركم أصدقائنا الأعزاء بالاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل ما هو جديد. وقصتنا لهذا اليوم تحمل عنوان Le chien et la chatte Chama. الكلب والهرة شامة. Amitié et fidélité. Dans un village lointain, un paysan habitait une petite ferme. Il avait un chien pour la garde. Le chien était grand et méchant. صداقة ووفاء. في إحدى القرى البعيدة سكن فلاح في مزرعة صغيرة وامتلك للحراسة كلبا. كان الكلب ضخما وشرسا. Le chien aperçut dans la ferme Chama la chatte appartenant au fils du paysan. Il l'attaqua férocement, il voulait lui faire du mal. La chatte Chama se sauva et monta à la cime de l'arbre. Elle se cacha entre les branches. لمح الكلب في المزرعة قطة ابن الفلاح شامة. هجم عليها بقوة يريد أن يؤذيها. هربت القطة شامة وصعدت قمة الشجرة واختبأت بين الأغصان. Ceci se répétait plusieurs fois. Le paysan avait eu connaissance du fait et commença à rapprocher le chien de la chatte Chama. Il leur servit à manger ensemble et ordonna au chien de ne pas faire du mal à la chatte. De même, il ordonna à Chama de ne pas avoir peur du chien. تكرر ذلك عدة مرات. علم الفلاح بذلك فأخذ يقرب بين الكلب والقطة شامة فيقدم لهما الطعام معا ويأمر الكلب بعدم إيذاء القطة ويأمر شامة بألا تخاف من الكلب. L'amitié s'établissait entre le chien et la chatte Chama. Il commença à saluer Chama, de même celle-ci saluait le chien dans le rassemblement des animaux de la ferme chaque matin. تعمقت صداقة الكلب والقطة شامة وبدأ يسلم على شامة وبدأت شامة تسلم على الكلب في اجتماع حيوانات المزرعة في كل صباح. Au matin d'une belle journée du printemps, la chatte Chama courait entre les arbres. Poursuivie par le chien, elle grimpait les arbres et se cachait derrière les plantes. Ils s'amusaient ensemble. في صباح يوم من أيام الربيع الجميلة راحت القطة شامة تركض بين الأشجار والكلب يلحق بها وهي تصعد الأشجار وتختبئ وراء الزرع تلاعب. Le paysan était fort content de cette amitié entre le chien et Chama. Il leur apporta de la bonne viande et la mit devant eux. Ils mangèrent ensemble sans se nuire l'un l'autre. سر الفلاح بهذه الصداقة بين الكلب وشامة وأحضر لهما لحما لذيذا ووضعه أمامهما. أكلا معا دون أن يؤذي أحدهما الآخر. Chama s'est réveillée puis sortit pour jouer avec le chien. Elle ne le trouva pas. Elle s'approcha du mouton et lui demanda « Où est le chien ?» Il dit « Il est malade, le paysan l'amena chez le vétérinaire. » استيقظت شامة وخرجت من مكانها لتلعب مع الكلب فلم تجده. واقتربت من الخروف سألت أين الكلب؟ قال إنه مريض أخذه الفلاح إلى الطبيب البيطري. Ayant examiné le chien, le médecin diagnostiqua la maladie et lui administra le médicament adéquat. Le paysan transporta le chien dans une charrette et retournèrent ensemble à la ferme. كشف الطبيب على الكلب وعرف مرضه وأعطاه الدواء المناسب. حمل الفلاح الكلب في العربة وعاد به إلى المزرعة. Chama vit le chien de retour. Elle s'empressa pour le saluer en tournant autour de lui. Elle bougeait sa queue en miaulant. Le chien le regardait en la dévorant des yeux. رأت شامة الكلب عائدا قبلت تسلم عليه وهي تدور حوله وتحرك ذنبها وهي تموء والكلب ينظر إليها وهو يحملق بعينيه.
Chama était touchée de la maladie du chien. Elle avait disparu pour un moment, puis elle rentra, transportant entre ses dents un oiseau qu'elle avait chassé. Elle apporta ce guébier comme repas à son ami malade. تألمت شامة لمرض الكلب وغابت قليلا، ثم عادت وهي تحمل في فمها طيرا اصطادته وجاءت به غذاء لصديقها المريض. Le chien était très content de la chatte. Il aboya un peu et disait: Tu es une amie fidèle, je te remercie. Nous resterons amis la vie durant. سر الكلب من القطة الشامة ونبح قليلا وقال لها: إنك صديقة مخلصة، أشكرك لهذا وسنبقى صديقين مدى الحياة. Le paysan arriva et vit cette rencontre. Il dit: Le chien et la chatte sont devenus amis fidèles grâce à la bonté et à la générosité. أقبل الفلاح فشاهد هذا اللقاء فقال: لقد غدا الكلب والقطة صديقين متحابين بسبب الإحسان والكرم. إلى هنا تنتهي قصتنا، ولكن قبل أن ننهيها فلنتعلم بعض من الكلمات. ferme تعني مزرعة، branche تعني أغصان، amitié تعني صداقة، printemps تعني ربيع، content سعيد، matin صباح، malade مريض، bonté إحسان. إلى هنا تنتهي قصتنا المقترحة لهذا اليوم. إن أعجبتكم ونالت رضاكم اضغطوا على زر الإعجاب تشجيعا لنا لنقدم لكم الأفضل على الدوام. أما الآن فلم يتبقى لي أصدقائي الأعزاء سوى أن أستودعكم الله التي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.